ଏବେ मंदिर पाखे आसिक पहुँची गलु ये भोग किणाकुणी कलु तापर बुलिलु फोटो मोटो उठेलु तापर ए जीवा टे देखा तो बहुत जोर खराब आ वीडियो भी करि पारुनी खाली देखै दउची संग माने। तो हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर अलिभा वेलकम करूची मोरा गोटे न्यू फ्रेश सुपर डुपर वीडियो को। तो आपण माने तो जानिछन्ते आमे पुरी आसीछु बोली सेथिपाई एबे पूरा रेडी होई बाहरी पड़ीछु बुलिबाकू जिबु बोली। सकाळू तो आमर पूरा भलरे भलरे जगा दर्शन करि सारिछु। तो एबे आमे जिबा गोटे ऑटो रिजर्व करी सबु मंदिर बुलिया पई जिबा। तो आमे जेते थोर भी आसीछु हेले केही थोर सबु मंदिर बुलिनु। आज किंतु सबु मंदिर बुलिया जेमिति के माउसी बाड़ी 108 शिवलिंग आउरी बहुत सारा मंदिर आज किंतु निहाती जिबा। आउ हाँ सांग माने पुरी आसवा पूर्वरु मोर बहुत देह खराब थिला आउ एबे भी मोर बहुत देह खराब अछि किंतु मु केबे भाबी नथिले जगा दर्शन करि पारिबी बोली। जा हेउ महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वादरु मु भलरे भलरे तांको दर्शन करि पारछि। हौ छाड़ एबे बेसी कथा न कहि चालो जिबा वर्तमान ऑटो रिजर्व करिबा आउ देखिबा सी केते कोन ऑटो भड़ा कहउचंती। तो फाइनली आमे बहुत सारा ऑटो बुझी बुझी गोटे ऑटो पाइलु जे कि सबु मंदिर बुलेई नेबे ता पुनी 1000 टंका रे ता पुनी 4 जण को 1000 टंका। तो फाइनली आमे ऑटो रिजर्व करी वर्तमान जाउछु नरेंद्र पोखरी। फास्ट नरेंद्र पोखरी जिबा तापर आउ सब जगह बुलिबा। Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Hear more than me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. देखते सांग मैंने केते बड़ हनुमान मूर्ति। जय बजरंग वाली। सेठी किस हाई देख चर्चा करछंती सेठी मीटिंग करछंती आईटी येटा दिखारो बे छुआ
ରହ ହଜିଯିବୁ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ କେଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ପାଗଲା? ହଁ ଦେଖେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ମହାଦେବ। ହାଇ ସେଟାକୁ ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା ଏ ସାପଟାକୁ ଦେଖିଛୁ ସାପଟାକୁ? ଭିଡ଼ିଓଟା ହାଇ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ କିଏ ଗୁଡ଼ା ରାକ୍ଷସ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବତା। ସେଠି ତାର ଭାସୁଛୁ ହାଇଲୋ ଭାସି ଭାସି ଅଛୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ନା ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଚାଲ ଏଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ନା ଛୁଆ? ଛୁଆ ବେ ମୋର କଥା ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଠି ଚିଆର ପକାଇଛି ମିଟିଂ ହୁଏ ନାହିଁ ହେ ମାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଏ ସେପଟେ ଯିବା ଆସ ସେପଟେ ଯିବା ଆସ ଫେର ହଜିଯିବେ ଦେଖ ଉଠା ଚକ୍ର କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆର ମାତା ମଠ। ୱାଓ ଏପଟେ ଦେଖା ଯାଉନି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ଛୁଆ ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖା ହଉନି ବି ଭଲ ଛୁଆ ଥାଉ ସେଟା କରୁଛି ଆଇ ଆକୁ ସୁଦାମ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ ଶୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ କିଏ ଶୋଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି। ଏଇଟା କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ କିଏ କବେ ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ବୁଲିକି ହିଁ ସାରିବୁନି ଖାଲି ସିନା ବୁଲି ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନା ଆମେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାତା ମଠ ପୁରା ବୁଲି ସାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଚାଲ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ସେଠିକାର ନଜାରା। କେତେ ଉଚ୍ଚା ବେଟା ମଚ୍ଛା ଦେख ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାକ୍ଷସ ଦେଖ ରାକ୍ଷସ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି 108ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଯିବା ନା ଭିତରକୁ ଡର ମାଡୁଛି ମତେ। ଛୁଆ ଆସନା ଟିକେ ମୁଁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମୁଡି ଦେବେ। আর কেতে বড় ହେଇଲୋ ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଡୁ ହନୁମାନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ବାହାରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ଗଲୁ କେଉଁଥିରେ ବି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ବୁଲିଲୁ ତାପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲି ସାରିଲୁ ଥକି ସରିଗଲା ବି ଯାଇଛୁ ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ପଳେଇବା ଏବେ ରୁମକୁ। କୁଆଡେ ଯିବା? ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଟିକେ ଭୋଗ କିଣାକୁଣି କଲୁ ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ ଫଟୋ ମଟୋ ଉଠେଇଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସେଠି ଖିଆଖୁଇ କରିକି ରୁମକୁ ପଳେଇବା। ଇଲୋ ମାଲ ଯିବା।
तो सांगमाने आम फाइनाली पहुँचीगलु बीच पाखरे। तो बीच रे बहुत सुंदर पवन दौर मैंने पूरा ठंडा पवन ए गरम को ए पवन बहुत सुंदर लगुच। तो ये आम कि खाई देकी किसी जिनस किने की पलवा रूम को कहीं मो देह तो बहुत जोर खराब आ मु वीडियो भी करि पारुनी मु खाली देखै दउची सांग माने। बहुत हो गला बुला बुली एबे रूम को जीवा माने देह मोर बहुत जोरे खराब हो गलानी आउ रही होनी। तो सांग माने जगह दर्शन सीना भलरे भलरे हो गला ता पर दिन मो देह एते खराब हो गला जे बाध्य होई कि घर को आसीबा पई पड़िला। माने आमे बीच रे गाधेबा पई भी सुजोग ही पाइलुनी। हौ छाड़ एबे आमे चलिलु घर को पुणी अपेक्षा रहिला जगह केबे डोरी लगेबो आउ आमे पुणी केबे आसीबा। तो रहिली सांग माने देखाबा आउ एक न्यू वीडियो रे। जय जगन्नाथ। जदि वीडियोटी भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने जमारू भूलिबेनी।